वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टू ब्लॉग। तो आज आम गई आसो अपना भीमाशंकर टेम्पल। तो आपलोक जो मंदिर चाब विचारे तेंते मोर लगत जाब लागिब। माने जाब माने नालागे, मोर लगत चाले हल भिडिओ आपलोके तो देखा पाए যাব। मैं तो देखामे आसोए आपलोकर। तो बोलक नहले भिडिओ आरम्भ करूँ। तो या आम गई आसो ऊपर अलपमान फूल धूप एने ललो बस्तु किसुमान। तो आमार लगोर भास्करत आहिए पोৱা নাই। तो आहिब अलपमान टाइम। বাইদেউত আহি আছে খোজকাঢ়ি। तो यह अपना गणेश मंदिर मेन एंट्रेंस। तो गाइस आम फाइनली अपना गणेश मंदिर पूजा करी किने तो इतना आम आगबाढ़ी आसो अपना भीमाशंकर टेम्पल। तो बोलक आगत लग पाई आसो भीमाशंकर टेम्पल। और एटा कथा पाहरि गई मोर भाईटी अविनाश हाई कर दिया एबार। हाँ और भास्कर तो इतना आहिए पोৱা নাই। तो इहत गम नाप केতিয়া आहिब रास्ता हेराल नेকি। तो आम दुटाई चाওঁ বুলি ভাবিছোঁ। और अपना भीमाशंकर टेम्पल मेन गेट। तो फाइनली इह दुटा आহি पाले। হে পালা ন? কি ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিলা নেকি? পাহাৰি গৈছিলোঁ, বেলেগ ফালে যাব নালাগে ন, গুগল মেপ আছে আজিকালি। तो यार तलत नामी गई आसो। वाओ कि मजा प्लेस। पानी साफ ना की ठंडा यहाँ पानी और ये अपना भीमाशंकर टेम्पल। तो गाइस आओ आओ मेन जगह में जाओ।
গাইজ ফাইনেলি দৰ্শন কৰিলোঁ ভীমাশংকৰ টেম্পল। তো এতিয়া ওলাওঁ আৰু। তো গাইজ এয়া হ'ল মন্দিৰৰ প্ৰসাদ, আমাক দেৱে দিলে, আমিও খাম, লগতে চবকে খুৱাম যাক যাক পাওঁ। তো গাইজ ইয়াত ওপৰত দেখিব পাৰিছে ন চাগে, ভালকৈ দেখাই দিছোঁ জুম কৰি। এইকেইটা যে ফল, এইকেইটা কয় আপোনাৰ মহাদেৱ ফল। মানে বেছি খালে বোলে মূৰ ঘূৰাই, অলপ অলপ খাব লাগে বোলে। তো গাইজ লাষ্ট আমি যাব ওলালোঁ। তো এটা কথা কওঁ, ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগিল। পূৰা প্ৰাকৃতিক এটা ভাল পৰিৱেশ, মানে আপোনাৰ চবপিনে গছ গছনি, তাৰ মাজত মানে মন্দিৰটো, তাৰ লগত নিজৰা এটাও আছে। তো এইবোৰ চাই ন গাইজ চ' হেপ্পী, দিল মন চব খুচ। তো এনেকুৱা জাগা চাবৰ কাৰণে আপোনালোকেও আহিব লাগে। তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আকৌ আগৰ ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, ক'ত যাই আছোঁ গমটো পাব। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে। বাই বাই, লাভ ইউ গাইজ।